Beng. Tumira sa malayo. Tumira sa malayo. Grabe naman yun. Na-boarding pa. Oy, grabe! Ayaw! Nandun. Ginawa niya. Isa lang, isa lang. Last 3 minutes remaining in the second quarter. Number 24. First row, Masakyan. Number 24. Second row, Masakyan. Inutusan pa yung Number 24, bigyan na may nasa 3. Grabe naman yun. Hayag. Shooter, shooter. Nice ka. Bang, bang. Tumira sa malayo. Tumira sa malayo. Grabe naman yun. Grabe naman yun. Si Hayag. Grabe naman pasahan na yun. Ah! Ah! Kaboom! Sabi si Hayag. Ayaw yung score ah. Isa na lang talaga. Smart.